Assalomu alaykum, Allo. Muharrem. Salom alaykum. Va alaykum assalom va Mayrambi rahmatulloh. Sharif. Mayrambi باشید. Sharif zoda salom alaykum ba زنده hamma باشید. shumohon. بفرمایید. Az avval to oxir kore ki hozir dar maz karde sodiyan in provokatsiya kalontarini buzurgtarini khudi diktatori odamxuri odamkushi Emomali Rahmonovay. Bu hamrohi ana hamun odamxuroyi Qirg'iz. Baroy chi? Baroy on ki ana hamun narkotrafiki baynalmilaliy Pokiston, Afg'oniston, Badaxshon, Tojikiston, Qirg'iziston va diğer joylar maxsus bo'lgan. Ana baroy ham bu sarkardani kori mana in ankor kori itfaroy diğer joylar. Asosiy kori inho baroy cha bilet ki asol nav daromadagi inho mehon se Tojikiston سال 1994 کردگی ایواز کنه و بسیار پونکتاش ایواز کرده رسوا کرده همون بدخشانه همون مختارش گیرن خواستن در بدخشان جنگ کنن خدا به شکر که همین آه و ناله دو دوای من شما برین آدمای من نه شما نه من نه محمد اقبال نه انا وای دیگر کبیری نه حسین اشورف یگان تا اینا مسئول دولت و مسئول حکومت نیستن اینها آبروشان از تمام حکومت دارو پرزیدنت تاجیکستان آبروشان بلند است برای چی؟ برای که اینها یک بلاگر هستند یعنی طرف خلق و طرف حقیقت هستند مردم تاجیکستان هم از بیزار شدگن از این 30 ساله غلامداری از این 30 ساله رسواگری آدمکشی آدمخوری این عائله با تمام فرزنداش و دختراش و خویشتوار زنش و دیگرها این چی روزی بوده است که یک نویره میلیونرش در بزکشی دخترای извините меня نابالغ پدرکه میکند این کدام عصر است کی برای اینا اجازت داده است همون دخترک هم دختر شما است نویره من است هم فرزند همه تاجیکا هست انا برای اینا اتفلیکایشی منیور کرده سودیان تمام انا مردم میخوان بیزاوته کنن هر سونن و نرخا را در آسمان برداشتن همه چیزه ما باید که چیکار کنیم ما اینا دا اکونومیکسکی بلاکاد объявлять کنیم تمام اویلا دا یگان بلیت سمالیاتشون نخریم این اویلا همش دورو میفروشن تمام آذوقه و اوقات و همه چیزا در دست اینا میفروشن یگان چیز نخریم وقتی که ما اینا هیچی که نخریدیم اینا چیکار میکنن اینا دا اکونومیکسکی بلاکاد میشن انا بعد اینا فکر میکنن که برای چی مردم تفکرش دیگر شد بله. Вы смотрите, я прошу прощения у вас. Слава Богу, что Агахан услышал беды, чаяния, страдания народа Бадахшана. Слава Богу. Вот там поищите, пожалуйста, поставьте всем желающим гражданам Бадахшана полностью электронную почту Агахана. Найдите, пожалуйста, поставьте, пускай все граждане горного Бадахшана со всеми своими бедами, чаяниями, со всеми этим провокацией, которые проводят в отношении всего народа Бадахшана за его территорию, за его, как говорится, богатство, чтобы народ Бадахшана обращался по электронной почте к Агахану. Слава Богу, что на эту тему уже вел переговоры Агахан вместе с Лавровым. То, что народ Бадахшана непоколебим, то, что провокация им не удалась в отношении всего народа Бадахшана, и чтобы они не могли убрать по Конституции слово «автономия». Почему? Потому что автономия это в действительности очень много значит.
Горно-Бадахшанская автономная область — субъект международного права. Вот они что хотели сделать. И вот теперь с начала этого года засекреченные у них каждый день маджлисы, каждый день эти секретные вещи вылились во что? Совместный сговор вот в эту отвлекающую маневры на границе с Киргизией. Это очередная провокация, очередная деятельность, очередная политика Эмомали Рахмона, всего его семьи, особенно этих Суайбовых. Почему? Потому что сейчас они уже не могут свободно провозить горюче-смазочные материалы, Teşekkür наркотики. ediyor.